चलो सीखें कुरान, चलो सीखें कुरान, चलो सीखें कुरान। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरी प्यारी बहनों, जैसा कि आप लोग जानती हैं कि हम सूरह आल इमरान पढ़ना सीख रहे हैं, तो मैं इस छोटी सी वीडियो में आप लोगों को एक एक अल्फाज मखारिज के साथ आराम आराम से ठहर ठहर के पढ़ना सिखाऊंगी। तो मेरी प्यारी बहनों, कुरान पाक मखारिज से पढ़ने का ये बहुत बेहतरीन तरीका है। आपसे गुजारिश है कि आप खुद भी पढ़िए और सदका जारिया समझकर और बहनों को भी ये वीडियो शेयर कीजिए। जितनी भी बहनें इस वीडियो की मदद से कुरान पाक पढ़ना सीखेंगी, उसका सवाब इंशाअल्लाह आपको मिलता रहेगा। प्यारी बहनों, आज हम सूरह आल इमरान का तीसरा रुकू पढ़ना सीखेंगे। हम अपना सबक शुरू करते हैं। इन्नल्लज़ीना यकफुरूना बिआयातिल्लाहि वयक, यहाँ पे आवाज़ पलट कर आएगी, वयक़तुलूनन नबिय्यीना बिग़ैरि। क़ाफ में तशदीद को ज़ाहिर करेंगे और दो ज़ेर की तनवीन है, वाव आ रहा है, इदगाम का गुन्ना करेंगे। हक़्क़िन वयक़तुलूनल्लज़ीना, हमज़ा साकिना को झटका देंगे यहाँ पे। यअमुरूना बिलक़िस्ति मिनन्नासी फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम। ठीक है, यहाँ पे इक़फ़ा शफ़वी का गुन्ना करेंगे। उलाइकल्लज़ीना हबितत, ठीक है, ता को और तवा की आवाज़ को अलग अलग रखना है। हबितत, हमज़ा को आइन के साथ मिलाएंगे, हम आइन की आवाज़ अलग आएगी, हमज़ा की आवाज़ अलग आएगी। आमालुहुम फिद दुनिया वल आखिरती, यहाँ पे देखिएगा मीम साकिन के बाद मीम है तो इदगाम शफ़वी का गुन्ना होगा। यहाँ पे नून साकिन के बाद नून है, यहाँ पे इदगाम का गुन्ना भी करेंगे और नून मुशद्दद को ज़ाहिर भी करके पढ़ेंगे। ठीक है, देखिएगा किस तरह से पढ़ेंगे। वमा लहुम मिन नासिरीन, अलम तरा इलल्लज़ीना ऊतू नसीबम मिनल किताबी। ठीक है, दो ज़बर की तनवीन है, बा है, यहाँ पे भी गुन्ना करेंगे इदगाम का। युदअउना इला किताबिल्लाहि, यहाँ पे बा के नीचे ज़ेर है, इसको लाम के साथ मिलाएंगे। किताबिल्लाहि लियहकुम बैनहुम, सुम्मा, यहाँ पे भी मुशद्दद का गुन्ना करेंगे। यतवल्ला, यहाँ पे इदगाम का गुन्ना करेंगे। फरीकुम मिनहुम, यहाँ पे मीम साकिन के बाद मीम है, इदगाम शफ़वी का गुन्ना करेंगे। वहुम मुअरिदून ज़ालिका बिअन्नहुम क़ालू, नून साकिन के बाद ता है, इक़फ़ा का गुन्ना करेंगे। ला तमस्सनन नारु इल्ला, ठीक है, इसको 3 अलिफ की मिक़दार खींचेंगे। यहाँ पे तशदीद को ज़ाहिर करेंगे। अय्यामम मअदूदातिन वग़र्रहुम, यहाँ पे स्वाद की आयत है, यहाँ पे इसको मिला के पढ़ेंगे, इदगाम का गुन्ना करेंगे। फ़ी दीनिहिम मा कानू यफ्तरून फ़कैफ़ इज़ा जमअनाहुम लियौमिन ला रैब फ़ीह ववुफ़्फ़ियत कुल्लु नफ़्सिन मा कसबत। ठीक है, यहाँ पे भी इदगाम का गुन्ना होगा। वहुम ला युज़लमून कुलिल्लाहुम्मा मालिकल, काफ को लाम के साथ मिलाएंगे। मालिकल मुल्की तुतिल मुल्का, यहाँ पे भी इक़फ़ा का गुन्ना करना है और यहाँ पर भी इक़फ़ा का गुन्ना करना है, इसलिए हम बीच में रुकेंगे नहीं, हम इसको मिला के पढ़ेंगे। मा तशाउ व तंज़िउल मुल्का, यहाँ पे मीम मुशद्दद का गुन्ना करेंगे और इक़फ़ा का भी गुन्ना करेंगे। मिम्मा तशाउ व तुइज़्ज़ु मा तशाउ व तुज़िल्लु मा तशा,
یہاں پہ حمزہ ساکن ہو جائے گا اور حمزہ ساکنہ کو جھٹکا دے کے پڑھیں گے. ٹھیک ہے. یہاں پہ سب پہ اقفا کا گننا ہو رہا ہے, یہاں پہ بھی اقفا کا گننا ہو رہا ہے, یہاں پر بھی اقفا کا گننا ہو رہا ہے. بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب. ٹھیک ہے. با ساکن ہو جائے گا اور اب با کی آواز پلٹ کر آئے گی. لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین. یہاں پہ ادغام کا گنہ کریں گے. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً. گول تا کو ہاں میں بدل دیں گے. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ. ٹھیک ہے. یہاں پہ ٹھہر جائیں گے. وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ. قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللَّهُ. اللہ کے نام کو کھینچتے ہوئے رکیں گے. وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ. یہاں پہ ادغام کا گنہ کریں گے اور یہاں پر بھی ادغام کا گنہ کریں گے. ٹھیک ہے. یہاں پہ دیکھیے گا معانقہ کی آیت آ رہی ہے 3 نقطوں والی. اگر یہ صاد اور لام کے ساتھ آئے گی تو ہم اس کو ملا کے پڑھیں گے, اور یہ جیم کے ساتھ آ رہی ہے 3 نقطے ڈلے میں تو ہم یہاں پہ رک جائیں گے. ٹھیک ہے. ہمیں یا تو یہاں پہ رکنا ہے یا تو یہاں پہ رکنا ہے, تو ہم یہاں پہ نہیں رکیں گے, ہم یہاں پہ رکیں گے. ٹھیک ہے. من خیر محضرا وما عملت من سوء. یہاں پہ حمزہ کو ساکن کر دیں گے اور جھٹکا دے کے پڑھیں گے. تود لو ان بینہا وبینہ امدا بعیدا ویحذرکم اللہ نفسہ واللہ رؤوف بالعباد. یہاں پہ دال ساکن ہو جائے گا اور دال کی آواز پلٹ کر آئے گی. ٹھیک ہے میری بہنوں. تو میں نے آپ کو بہت آرام سے ایک الفاظ مخارج کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کی ہے. تو اللہ کا شکر ہے ہمارا تیسرا رکوع بھی مکمل ہو گیا ہے. آپ لوگوں کا میرے چینل کو سپورٹ کرنے کا بہت بہت شکریہ. میرے چینل سے اسی طریقے سے پڑھتی رہیے اور میں آپ کو پڑھاتی رہوں گی. مجھے کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا اگر آپ کے کوئی بھی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے یا آپ کچھ پوچھنا چاہتی ہیں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. آپ کی باجی. اللہ حافظ.